Karong adlaw magkubkob ta mga idol kay magpiping atong plumber og didosing nga tubo or PVC matik mga idol kay mao man atong trabaho kumbate or birada na pud ni mga idol. Pero bago na to ipadayon ang atong video, pasudlon sa nato atong nubo nga intro. Hello mga idol, mayong adlaw kaninyong tanan, Luzon, Visayas or Mindanao ug sa atong mga OFW diha. Mayong adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw ni mga idol nagkubkob ta mga idol kay gisugo man ta ni foreman nga magkubkob kay magpiping daw atong plumber og didosing nga tubo. Mao medyo halom-halom gini sira or hawom ba. Grabe pagka Bisaya oy, lawom kayos Bisaya oy. Matik na mga idol kay Bisayang dako man ta. Di na to na ikaulaw. Syempre proud Bisaya guni, proud bisdak ni oy. Matik oy, pala-pala lang taginagmay diha mga idol para ignon nga buutan basta nay kamera perting kugihan na. Pero bitaw mga idol, inana kita basta mo trabaho mga idol, dili na magpasugo-sugo ba. Kay kabalo naman mi og unsay trabahon mga idol, matik dili na ta magpasugo mga idol. Trabahon lang ta sa atong trabaho mga idol, kay atong plumber na apoy gibuhat so nimbasog tagatua mga idol, nimbasog pud sig iyaha. Inani mi diri mga idol basta perting bisiha wa gitingganay. Matik oy, iyahay sa taron, bahala ka diha, bahala po ko diri. Nga na rin mga idol, basta trabaho nga pinaspasay og dinaliay ba. Matik oy, ayaw na natagda ng atong dagway diha mga idol, kay alas 2 sa kadlawon minahuman og overtime gabi mga idol. Matik bilar pagita mga idol, pero sige lang, kumbate birada gyapon para sa kinabuhi og future ba. Matik oy, ning kamot ta mga idol, kay unsaon man nga anak ratag pobre. Matik ning kamot ta para mabuhi ta. Grabe ba, lili pas kamera aron ignon ba. Piko na punta ni mga idol, kay lagi human naman tagpala, piko na pud tirada diha. Mauni nindot mga idol kung anad na kagkalisod nga trabaho mga idol, kay nag-abot sa mga lisod nga trabaho basic na nimo. Samot na kung dili nahago nga trabaho, katawuan ra nimo. Mo na nang inana mga idol, dili sa panghinambog pero tinuod kay na bisa akong experience kung gikan nakaslisod nga trabaho. Basic na kay na nimo tanan mga idol oy, wa na kapoy na para sa imuha kay naanad namang gud imong lawas sa mga lisod nga trabaho. Pero kung wa ka manad, matik kapoy gina siya, pero wa may trabaho nga dili kapoy, mao padayon ta mga idol. Kay kung magtinapulan ta perting krisisa, mahal kay palitonon, matik pas mo ta. Kung nakita nimo diha mga idol, kung ako ra naginusara kay lagi tagsa-tagsa namang gud mig assignment mga idol. Mao kung asa ka gi-assign didto gid ka mga idol, kay na kasab-an kay nigrobing sa foreman nga wala ka didto. Ang akong plumber diha mga idol, tas pikas nagpiping. Mao nagingon mga idol nga iniyahay sa aming paningkamot ron kay perting bisiha gyud. Kay kung dili ta mulihok perting ulawa, magdawat tag sweldo nga insakto. Unya atong trabaho dili insakto. Ulaw kayo ba, makagilty pud kayo dawaton mga idol oy. Maong kita diri nimbasog dagato. Pero swerte na ta diring dapita mga idol, kay nakatunong tag medyo juta ba. Kay kung bato ni automatic jackhammer na pud atong gamit ani, uyog-uyog na pud itong mga lawas ani. Murag isang semana na ta straight gamit og jackhammer mga idol ba. Murag lain na gid kay paminaw. Maayo na lang ganing diri sa unahan mga idol, kayuta na. Dili na bato kayo ba. Matik oy, makapahuway tag hammer. Kini day nga video mga idol medyo dugay-dugay na, natabon-tabunan lang, mong wala pa na edit or wala na upload ba. Matik oy, kay nakita naman nato, matik edit largo, sayang kayo. Pero salamat day kayo ninyo mga idol, kay kung dili tungod ninyo hantod siguro karon mga idol wala pa ta na invite sa content monetization tools. Tungod sa inyong suporta mga idol, nakuha ra gid nato sa wakas ang atong content monetization tools ni Lolo Metoy. Maong grabe, perting lipaya gid nako mga idol, kay naabot ra gid nato atong dugay nga gihuwat, pero di ni nako maabot kung wala mo. Maong salamat kayo ninyong tanan mga idol. Og ayaw mo kabala ka mga idol, kay paningkamutan nato gama og mga lagming video para ninyo, para mas ganado kung tan-aw ba. So maorto mga idol, kay hapit naman mahuman itong video, ani silang tataman. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagsuporta, paki-follow, paki-like ug paki-share. Salamat, see you next video.